Hello guys! Another day, another vlog! So for today's video, kay nang map ko diri sa salog. Kay basta natin mga iro sa balay, dili man jud malikayan nga mangihi sa salog maong ato ra pod limpyuhan. Na dili jud ako ni undangan og nudnod basta dili mo sidlak. Huy! So nice. Mao to pag human ako og map nagdula sa mini Coco. Mao din si Coco guys, cute kaayo. Naday mi tulo ka ero diri sa balay guys, si Coco, si Kopi ug sa Hershey. Ping, sulod na Ping, wala kog map. Natingala na scooping anong gabasa ning salon. Abi na kog tuluray among iro upat di ay. Huy, dili. Basta natay iro sa panimalay, dili ra jud ta magmingaw kay malingaw ra man ta maglantaw nila. Sa sige na kog lantaw sa mga iro diri, mopagot man pud noon ko. Huy, dili. Mo din ganap diri mabuntag guys, sige na slag lantanay. Ayaw mo katingala og nganong gisimutan ni Coco akong tail ha. Kay para sa magbaho gud sa yan dog food. Huy! So pag humana kog limpyo sa sala, ako na naman pong gilaban niyang uniform. Pila ra gyud pagkuso-kuso. O diba? Diretso naghalay. Pag human ako glaban, diretso na pala ako panglimpyo diri sa kwarto. Dayon ang spray rapod ko guys para humot ang kwarto. That's all for today. See you in my next video. Bye! Thank you for watching.